କୁମ୍ବି ଅପରେସନ୍ 4 ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୁଲଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ 2 ସବୁଜ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଶିକାର ହୋଇ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ କୁମ୍ବି ଅପରେସନରେ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ କରିବା ସହ 4 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେମୁଚୁଖାଲ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମାଇନା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 10 ଗୋଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଶିକାରୀ ସମେତ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରିଗରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା କୁଲଢିଆ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରବୀର କୁମାର ମୁର୍ମୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। जो कार्यक्रम जो कम्बिंग ऑपरेशन कार्यक्रम जो चली जोटा हायर अथॉरिटी निर्देश क्रमे आम बर्तमान सुधा 9टा पाखापाखि बंधुक सीज कराई एवं 7 जन पुलिस वाला अटक रखिंट बर्तमान सुधा। कौन चढ़ऊ चालू जारी रहिबो ना बंद रहिबो? बर्तमान तो अथॉरिटी प्रतिक्रिया अनुसार बर्तमान प्रति गाँव में दिन को दिन चढ़ऊ हम और जो मैंने चाहते निकट में जो मारणास्त्र अच्छी से निज स्व इच्छा मैंने डिपार्टमेंट को जो पुलिस डिपार्टमेंट को कि फरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रदान कर आम विदाउट बेल अरेस्ट न करी बिना अरेस्ट से बंधुक सब नहीं पार निकट अभियोग होची आज मिथ्या अभियोग केते लोक उठे आनी केते दूर सत्यता अच्छे पाखे किसी मिली ना ना मिथ्या अभियोग किसी नहीं कि अटक रखाई पुलिस वाला अटक रखी जे से घर से बंधुक बंधुक से घर मिलूँ पुलिस वाला अटक रखी बोली जहाँ सोशल मीडिया जना पड़ी।